أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم. أهداني أملوغي إشاباشين باتين ni ilongoze daula hatu kao de daula kaunde ililao iranguao ilibirili yao ya hensa mishinzi ya kisharia ukao de hifadhi henzi marmasisi mishinzi kao de maendeleo ya maisha hatu haizo sisi wanro hazi wahepo ya moroni notamment darme societe ya moron terminal ikao ngasne jukumu ne dhamana ya hukweza ya sindika ya wanro hazi ijudo hele zina lambao STMMPM, Syndicat des travailleurs en manutention et magasinage au port de Moroni. Haizo Miporo Ibrahim Yusuf Daou, Haou Daou Yusuf Ibrahim Lodinazima, Ikao ngamene jukumu wazima ni manama secrétaire ujudo hele zina la alimro abilisora yahudafion warohazi hulawana za haki za hao za kisharia ulawana na mrohazi haizo. Depuis le mois de juin 2020 rjihunru harma madai ulane direction hatu hulawana no mshinzi wele katiba nombo accord d'entreprise ikao elenjanziani mois de mai 2017 ika en vigueur le 1er juin 2017 ikatibakao bala manda ya mahamiraru mois de juin 2020 ikatibalenu libiri katiba mshinzi ikao nika hujasababu hili asbabu ya dialogue social ala na consensus ebongeli katmali likanti préjudice ya mdungano wa hemrahazi ne patron ikao kalikana msani janibu ya ndwa wara les patrons les mrahazi nono obirilizi ont décidé de conclure ya banquez ya signature ya mwandu ya tele ban itende wa he président wa he syndicat ya wahazi wa he pora moroni notamment moroni terminal le signature ya mwandu ya tele ban amdo ko jahuraji zabari za jana mnai et les katibalinu lilio accord d'entreprise linu katiba malon katiba mshinzi amzire Jesu badara hunrana harmes tabra kanizo hatarakansi en mois de mai rakbale na kaya garsine katibalinu le 1er juin 2017 ninjenziani mimi nronga banu le weinu tikadere du personnel ikao au délégué en gros si demanda il y a 2 ans si votewa si fanya 4 ans harmes demanda za délégué du personnel wakati ranjana mele katiba nini arindira kwa projet ya accord d'entreprise likanza njenziani lerani yo shari haraya haudhamana rihara hankli likanza la jouer zokande za kamuni mahele katiba mais projet hiyo baada ya kulangana projet ndio mlupeshi zinchi zaka alhamdulillah rabbil alamin likanza wazima hamdungano wakisendika na mwelewano wakidelege du personnel ikao yembana hiyo ilinika ushinzi zabari hindi habora dunga manara fanya masa rwasuli banu daila mzunga bakaende ni l'union fait la force mimi sikadere du personnel tena kasitana bahukaya ya kanizo mala zahe SND avant intervention ya la Dr Mas Olivier Boche ni hana mio kada mwana makasi si ya mon konti unu
haba kahire ikaka mjasimi amjosimi amiche nsina besoin han e mana mawe lo secrétaire la wayno e syndicat hatu ila ka secrétaire wa ha janayi ama kabo docteur sijao bala so pia rivotiwa kana ujabanu ujeuri shangaze hefeda mrohazi welewa uione hana mrajina awirenge kinyume hafaida za haweche yabo sikaresi tayar bon situation ya pesa lera la uyo intervention mana mawoi katiba na maendeleo na mwangalie signature saini ya mano au Dr. Mas lewenu haja kauha hava yangu ya nyumeni ngwajina ikao bujiniko daraja za militaire ya tsohanza karma shari ya shinu katika ino da prejudice ngandarma avena ya koruin ministère et transport ntukufu hatu monsieur Jai Ahmed Shafi badari para ministère yahe harma médiation rambenulia ezetabuka de lonizo et domana directeur ajitekeleza ze harma zetabu zinu ya meza hahe batu sisi lene domana yahuda ile wa hazira meza hatu ministre hare act hambokaya puisque ngabo flou harma dossier mana dossier nous kadete de ziwa la miziwa ni ndo ambao endeni ndo ambao protocole d'accord ikao protocole d'accord huyo saidu kwesi ikawa mishinda kahe protocole d'accord huyo ikawa mishinda ngo zindwa jina zamana hatu wajaha walala hakilise namu na paragraph yabo ukabala ya akoru et renouvelé automatiquement. Donc, pour les chefs d'Akassi, quand on a question za accord, mais quand on a question za organisation za 3 shifts, d'abord il faut hambio kaya kwa njia ya organisation inu ngabijio wake faida ya mrohazi bakena faida ya societe. Bon, renama mahali sa attention na runne relewana. Ushahidi saunu kama unazama ngalie et peut compter pour lui. Ça est misima nilo, il faisait syndicat na nilo daou. Il se vient sima délégué dans les directions. À l'absence, il y a un inspecteur de travail. Donc, il y a un songeza. Monsieur Jaya Nokaya, puisque on a un vice de forme, dossier yo, il a miré ingoni, magalese faida de makangwani ya inilwa jina, arangalie inundo maandu, mdoka akot d'entreprise, il y a une shinzi. Il y a un lugar wahanu, wamhamida. Badabo hiyo. Rija alihunru l'article sur vagina baada la décision ya ministre rija katakare ndulao hombani ebanu nyinyo anruhindini wakati kanga sina mahamili hauma hawanu sura sasa directeur watu ngarmandisha ono du syndicat ngou répondre ono du syndicat jarusa ebanu nyinyi nganyi anru halalefu nabo wakati irakahenda some direction hatu representer yae CPC inu kwezi na maana CPC inu ilawana ni ministre de l'intérieur inu jaji lazima zaba subira lango kwezi chayo CPC yaki sharia ya antu mponto wa kisendika syndicat kao yona se critères ont tipia za kisendika sasa kwezi ngasna procès verbal ya syndicat inu ikao kabla jakari sinyoayo hau iparafa ajashinda ya fanya reglement intérieur harma mahakume akani reglement manazinu harma mezi irandaru utsahafukare eri jane reglement intérieur ni hatu badawo ngasne statut saino kwezi enyinga mje statut na haja inde statut hatu il la Dr. Bass depuis 2011 quand d'aporo yona ambao hindi akota entreprise jot pia haone sero na syndicat na faida hahe nono mdunga no haje ne société sur terme terminal badawo mbaba hatuwe
anakamfanyia kwezi jana leo kalenda salamu do silamu sha kanyanesa to maya nono makinifu nono utulivu nono kinaivu soni mwa badawa ala maadera wa he sindika wamba kaya la ratibu nyumeni sindika wana mishinzi hana mnazinji amjuma bien mfano ribeshe wa juriste notamment l'inspection du travail notamment CTC notamment des juristes de l'employé même wabe wajar somese wajar alimishe wajar juze wajar ndese hena mnase dikako kaya e patron hahe ni namna ko dai wana bazinji wana bendona zinji wasuka usijua ikawa chini ya mvu walisonyisa rielewa baheme ngozo ranje baka sindika wakajana sharti shomkonsiwa hahe sharti ya hahe wanojoka weli wararuane utahakume wanojoka bakaya bon banerulo banu kasama dhulumifu na risahemro ritendea hauna sema dhamana ritendea ili warudai sonme dhamana hatu patron hatu soit ujofanya meleve soit ujofanya congrès dans l'assemblée générale soit wanujo désigne si c'est docteur Massi hasisi ha pétition halisi ha hasikao kwa ile direction hatu tukafanya zinu kajazia bijameza sharia lihenziza procès verbal izo zato zila kwa CPC abona weinu kaitsina bidi ikase ministère de l'air la CPC gasna la beaucoup de registres ministère de l'intérieur wa nika CPC nda enzima rebeha archive enzima gasinio enzima reba préfecture ala fada katesha docteur Massi arongo wao wanu ngona mandale intérimaire tu as inu lukanda patron mzima et patron hatu moron terminal walonzwani Spanfret wanazana hao sio porambani moroni hoka amwali kabas bahenda kansa ka upaka yeye sindika ya heim yetu aporefu apa mwali kwa jakaya ye secrétaire général wa hayo namna ya yule weinu wakati azasina makamiro pora edi sha ngamshebezoe manama manzana ngumu mchana ya ukaya envelope inu ngamna secrétaire ho baneshele ikakujazi ya kujarudi ndabano fanyile bilan yo fanyiliani uambaka ufanyile bilan sisi STPPN ngapro fanyiliani ikakujazia iroweka sketulonyo ya head directeur à la direction et en communication ou doit baser chama samoro terminal ko sujwa bese bizarre o tsujo wania wananyuho usojo sikimia wananyuho hakawe kujazo singua uzo ya ulala we hunra ebonge urenge binga ngono shakurimia singu dingoso halalishe damia ha baka kanzaje rimani kanzaje shindani kukaradi kwesi udhamana za kutoka ruhambi yao kwa mnyanya ulonungo ne mashangazo shangazo wana sisi ka ruhambi yao kaya helinyo force syndicale lonyo ntashi wani ndio manama le 3 mars 2020 ruhamba ka rojo lugana sinawe mana mwelo ha husundo hatu zemkulo za usenza hatu usirivaze ngotso ya hatu akasi sisi so siasa sisi wanukao ngori juo esitabia za hatu ngojoli mbala hatu ngojomwe hatu nozidona kao myezi ngarjalia zingasinisole wenu ngozi juo ebonge ngarutsa hawo kwesi ikebasi hoda nganyifu opeu ordre de médiation il y a une direction terminale avec société hatu ili bacho kamba bandano leo yenu jahunjia fitna kunja hari kunja inspection kunja direction
kunjia secrétaire général du ministère ujana mbina wa hao hata leo wenu kuja na usubuti usubuti we gabili mrusodani hao udona maarifa wadara kombe ulojumwa tiza sheri helo ulo secrétaire général wa HCTC Suleiman ikana ndo muhambie asbabu likawaje kataka ujua entre helo kataka ujua ya inspecteur du travail bakeni saka unakarola horigo etsuila ulale inspecteur du travail kasonda fa indeta yo bamuyo kasonda kunji haku bashi kasina maarifa na zinjirisi jomba niho shazo ngajuji jakanda daraja haju ijanga saure de mahakama asawi hakia haimzbar masisi ile bana rujunje siku hiyo na sema usi remettre en jeu ou tu mettais en jeu wazimanye société moron profit que tu bénéficiais les 300 000 que tu cours tous les jours toutes les semaines pour de faux ou des fausses conférences de presse que vous les faites à tout temps. Et nous, on a contrôlé. Il dit, il s'agit un système terminal. Il dit, on a profondir. Donc, on a fait des doigts, on a fait chaque date de compte, il y a procès verbal, le docteur Mas. Docteur Mas, si tu as regardé ce système terminal, il mettait en jeu, maintenant, il mettait en jeu Golfocom. Akawele mrofasesha no akawu wahuliwa wene mrokana mrokahuliba watu wafanya msafara na Dar es Salaam ujidaji ukaharula likiwa unafanya politiki ya society ya Haresa ili Golfocom ya rohe ili Haresa nje izo pia zo fedha za hawaweche basi ushara ndio mananyu awananyu donc mon terminal ya makatikao de signe très sensible manangu ndo avena sidamu jabu halibana mjauza fikra ya peu utongeza arwasuli daraja haju hanamna kana ruhambia ka deja sur démarrer kabjazia parce que et donc na kuhushio hafu neka tu kama trahizo. Tu as trahi la politique, tu as trahi ta famille, tu nous as trahi, nous les collègues du travail. Wede mzima waweche wanabaki. Alma system rotina lona na ni wadamu. Si wakidaho, shana ni wadamu, bambaba na mzazi. Waswasima hamema mungomi sana. Sisi wanana shoha waso na shoha rimila lila hiyo ni protege kwa mroho hao wakunde maisha wakenatoa maya wele mrohima wanzo wangamizwa na nyungu. Donc izo sio hanywe sinza serikali shao shao kasuta mchana na faida ntititsa hawa weche bojo imunda shalo shile mavuna no mwiso haizo ngamondo no kaza kifu mimpano hangu na donde mana maoi manamjo kaingenezo hamba ngamurongozo Howard Zimawe sendika ya wanwa zopo na hupara khasatan le secrétaire général du ministère des Transports na hupara inspecteur du travail yakaya ngena kwa mananku imdina na jukumu kwero asomye zingu na yati liwaze et arrêté 81 et on est savait rôler les effailles les hazi inspecteurs du travail. Moi sur l'inspecteur alifanya mkonzi lazima sina mahaminji muda mwingi wakati mwingi baada kusona kasinawe bamuone sur des points zine ikao lizona hima ho bati madamini wanama wa sendika
na nusu na isima delege kwa urende yasefikireza hapo shaba hainu wendo achiwa uvuzo shishioni wahadarwa wakaweze nia hefa ndio wazima wala faida za haoche shame singo joko wa wasamihi ya ndio alizile fikra na fahamu arejei bado ndani asi je kwa wazima ni milioni amana se poezi une loi wazima wa raison de terminal doit fikirize poezi hamataji ministre de transport ambaye kansi lifikiri maisha hatu lifikiri maudi ya hatu tubaleze poezi de chef inspecteur du travail risifanya limbeshi yazo. Le lendemain, je vais suivre les directions, je vais suivre les ministères. Jadi ujawab talimu jabuka badabo e direction hatu enele wakaya wabanu wa Joshua Tsahawa. On a préparé Henry, on a préparé ma déléguée, on a balé contre proposition tazinu. Wasinaulitaha awala ula sharu arwahazi au arwahazi ikawo abahainu ila sindika isundusiwa ila sindika ilo ahaku la mkonsi musundusiwa zote ndio ila uniso hari mkisha mabwana wajoka usinye wajoka usinyeze kweza housing sino mandishia hate patron hahe imandishia randishia siege ya bolore ilo Faransa randishia dunia BTI OIT ainsi de suite waropia reveze no gozatu zenu ili ndiri unashawiri. Donc kama uwakansi wafanya mafixe hao yani warombe okaya ilizwa kwa jifikiri ya chasse hano wazo mboro terminal jonjo warambi ya rwambi ne quelle direction ha kajaelewa ngajori meze mvu maalum za kisindika rumone sotu kivatu rumbe kaya kadititiar dibaluhe na mnainu wasawafikiri maudi hatu ngomuso hatu hamiso ngani paro kwa maana ya he maison d'emploi surtout ministre non edente wa intervenir harmasano gozinu ili wa masuala haraka evite mabana mashaka no Dr. Masika soro siasa ndawe akora kana siasa wetrahi na wenu wanzo na president wa hatu kama nafikira wombo Mungu wa solution silvahanu shama bokikana muso kiki bana wahoroshea wongo na huminye wondo la mumjana wondo tahadharisha jana mona kaseti ya jua gatutele foto kanzo rimone sedi sukura kanio malaka tribune ile mba siasa soma siasa sisi wandu kaonga reshile mali hatu maisha hatu ndio mfanyo hazi hatu kasina jumabo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le syndicat hatu no syndicat mouvement apolitique au Dr. Mas. On est là jumabo ngarijo bujibu sunere ndawe yao. Abgar burindi yao. Skandana njizembawe na mtangazaji. Apropos ya he za amba pia ni President Dao. Mezo na kanzanambe ndazenokana leo ngasarma inushamo accord d'entreprise dayeno. Lokane accord yeno yifanywa ni madelege na sindika jenamna ka Dao Hazamba isinyewa no wao samhani yabolewo harmaye livre vert yeno inondiyo respect hiyo harma article 80 da 103 walewa itovumbwa harma convention collectif accord d'entreprise itoka vumbwa sindika ivumbwa delege kadunzima mimi yabondo banda kanza washie kana leo inspecteur ya wangalia ndo livre vert yeno harma article 80 da 103 yangaleza nongoza hamba yabo leo tujohanze amani dae do fanya requerme dialogue social riwasuli bala ranza riwasuli leo eka president Mas signature ya ngio bano kajaka délégué personnel shahakaya president wa syndicat sayino ngio bano arme première page arma le gobola accord d'entreprise pardon et sayino